नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 20 तारिख रविवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आगक बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन शुभारंभ करिसेंती। ऐप जरिया रे राशन कार्डधारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भावे व्यवहार करि परिबे एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई पारिबे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजनार एक अंश भाव में यह आप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में स्वच्छता और सुविधा आनिबा पई लक्ष्य रखिछि। या द्वारा राशन कार्डधारी माने देशर जेकोसी स्थान सरकारी बंटन व्यवस्था पीडीएस माध्यम रे निजर प्राप्य खाद्य शस्य पाई परिबे। ए कार्ड रो भी हजिबार भय नथिबो। केउ दुकान रो केबे एवं केते परिमाणर राशन निया जाउछि ताहार संपूर्ण विवरणी आपण एही आप रे देखि परिबे। या द्वारा बंटन व्यवस्था रे स्वच्छता आसीबो। आपनको राशन कार्ड सहित आधार संजोग होइछि कि नाही ताहा मध्य आपण एही आप रे जांच करि परिबे। एही आप रो व्यवहार द्वारा राशन पई लंबा लाइन रे छिड़ा हेबा किंबा बारंबार सरकारी कार्यालय को दौड़िबार आवश्यकता कमी जिवो बोली आशा करा जाउछि। महिला कांग्रेस कर्मी टमाटो माडो करिसंती प्रभाती परिडांको बासभवन को। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्यार ताती एजाई कमिनी आउ एबे पुणी बळंगारे जणे छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली निया लगाई दैछंती जाहाकु नै एबे पुणी तेजिछि राजनीति। घटनाटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांको अंचल रे होइथिबारो महिला कांग्रेस एबे उपमुख्यमंत्री को टार्गेट करिसंती। बळंगा नाबालिका पड़िबा घटना रे 10 जन को पचरा उचरा करुछि पुलिस। अतिरिक्त एसपी को नेतृत्व रे चालिछि पचरा उचरा। अतिरिक्त एसपी कहिसंती समस्त दिग को तर्जमा करा जाउछि। कोनसी व्यक्ति को अटक रखा जायनि बोली अतिरिक्त एसपी कहिसंती। एम्स रे छात्री को चिकित्सा चालिछि। छात्री को 70% पड़ी जाइथिबा एम्स डाक्टर कहिसंती। एम्स बनवाड़ को पीड़िता को स्थानांतरित करा जाइछि। बनवाड़ बाहरे नोटिस लगा जाइछि। ए नोटिस रे कुआ जाइछि अजथा गहली करंतु नाही, कोनसी लोक एकाठी हुअंतु नाही, भिड़ हेले चिकित्सा रे बाधा सृष्टि हेबो, रोगी सेवा रे बाधा सृष्टि हेबो। एथिसो एम्स बाहरे बैरिकेड करा जाइछि। एम्स रे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा जाइछि। परवर्ती खबर छात्री को सुरक्षा पाए मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। शिक्षानुष्ठान रे छात्री को पई आसिला नुआ स्कीम शक्तिश्री योजना आनिबे सरकार। या द्वारा छात्री को सुरक्षा उपरे गुरुत्व दैछंती सरकार। कॉलेज मानकरे विभिन्न परिस्थिति और घटना को आखि आगरे रखी छात्री मानक सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाइछि। विश्वविद्यालय अधीन रे थिबा समस्त कॉलेज रे शक्तिश्री योजना कार्यकारी हेबो। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मानकरे छात्री मानकु आत्म सुरक्षार प्रशिक्षण सशक्तिकरण गुरुत्वारोप करा जाइछि। विश्वविद्यालय रे शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र स्थापन करा जिवो। याकू छात्री माने नियंत्रण और परिचालन करिवे। जदि कोनसी महिला दुर्व्यवहार की समस्यार सामना करंती तेबे सेमाने एहा विरुद्ध रे निजे एतला दे याकू कार्यकारी करि परिबे। शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र रे जणे छात्री शक्तिश्री साथी भावे काम करि परिबे। जणे अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका हिसाब रे काम करिवे। एहासो जिल्लापालଙ୍କ द्वारा नियोजित होइथिबा 5 जण महिला शक्ति उपा भावे कार्य करिवे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर बळंगा पीड़ितांको करागला बयान रेकर्ड। मजिस्ट्रेटको सामना रे बयान देले पीड़िता। नाबालिका जनको सांगो घर को जिबा बेले 3 जण युवक अपहरण करथिले। नदी बंध पाखरे किरोसिन ढाली जाली देबाकू करथिले उद्यम। दरपोड़ा अवस्था रे 3 दुर्बृत्तों कबलरू खसी आसथिले नाबालिका। पाख गाँ लोकंको सहाय्य क्रमे तांकू हॉस्पिटल निया जाइथिला। वर्तमान एम्स रे चालिछि चिकित्सा। परवर्ती खबर राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। आसंता 21 तारिख रे उत्तर बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि संभावना अछि। 23 तारिख रे पश्चिम बंग संलग्न उत्तर महासागर रे लघुचाप सृष्टि हो बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विभाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ पशुपालन पूर्वानुमान करिसेंती। पश्चिम बंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि परे सही स्थान रे 3 दिन जाए रहिबो। 26 तारिख रे स्थलभाग को जीव। वर्तमान जो लघुचाप सक्रिय अच्छी से लघुचाप धानबाद पाटना प्रयाग ग्वालियर दे दिल्ली आड़ को जाइपारे। ए लघुचाप आसंता 24 रे स्पष्ट चिन्हित लघुचापर रूप नेब। 25 तारिख सुधा यह अवपातर रूप नहीं पारे बोली डॉक्टर पशुपालक कहिसेंती।
পরবর্তী খবর বলঙ্গা নাবাଳିকা পড়ি ঘটনা সারা রাজ্যরে হইচই সৃষ্টি করেছি। ঝিওটি এমসরে জীবন মৃত্যু সহ সংঘর্ষ করুথা বেলে ঘটনাস্থলରୁ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପୁଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଛି ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି, କିରୋସିନ ବୋତଲ, ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ପୋଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍, ଚପଲ, ରୂପା ମୁଦି, ଚକୋଲେଟ ଜରି। ଏସବୁକୁ ଜବତ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳିବା ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରୂପା ମୁଦି ଓ ଚକୋଲେଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଏହାକୁ କିଏ ଓ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା? କିରୋସିନ ମିଳିବା ପଛରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ 6 ଜଣିଆ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। 2ଟି ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ବଳଙ୍ଗା ହରିପୁର ରୋଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭିର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ସମସ୍ତ 4 ଚକିଆ ଯାନକୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଦେୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦେୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ନାମରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଦେୟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ EFTA ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀ ଚୁକ୍ତି TEPA ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ $100 ବିଲିୟନ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ FDI ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିର୍ଜାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯିବାକୁ ଥିବା CRPFଙ୍କ ଟିକେଟକୁ ନେଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ମାରପିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାଉଡ଼ିଆ ମିଶି ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ରେଲୱେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି 7 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ଅବତରଣରେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ବିମାନ। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଏପରି ଏକ ବିମାନ ତିଆରି କରିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଇଡୁଏଲର ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ଭୂମିରେ ଅବତରଣ ନକରି 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହି ବିମାନ ଅବତରଣ ନକରି ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଶକ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ମାସିକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ନ ନେବାରୁ ସନ୍ଦେହକୁ ଆସି ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଘର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଙ୍ଗାପାରୁସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମାସିକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନ ନେବା ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରେମିକା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୀଡ଼ିତାର ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
পরবর্তী খবর বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান ফিল্ম কিং रो শুটিং সময় আহত হয়েছেন। মুম্বাইর গোল্ডেন টোবাকো স্টুডিওরে এক আকশন সিন শুটিং করুথবা সময় কিং খান আহত হয়েছিল। এ সময় সে আহত হয়ে চিকিৎসা পাই দল সহিত আমেরিকা চালি যাইছন্তি। সে আহত হেবা পরে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি দুঃখ প্রকাশ করিছন্তি। মমতা তাঙ্ক সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্ম এক্স রে শাহরুখ খানଙ୍କ স্বাস্থ্য অবস্থা বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করে তাঙ্কু আশু আରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀରେ ଆହତ ଖବର ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।